بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال جماعت دے نوخیز عالم دین خطیب حضرت مولانا قاری آصف میر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور احباب جماعت دی دعوت تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی. الحمدللہ جو خطابات اصل اندر سنانے مقصود سن وہ سارے خطابات بالتفصیل الحمدللہ ہو چکے ہیں. تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ میں بھی دعا کر دیاں گا، اور تسی دیکھ رہے ہو کہ اسٹیج تے مہمانان گرامی قدر علاقہ برد علماء کرام اور بالخصوص خطیب پاکستان قاری قرآن مقرر ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی جلوہ افروز نے. بلا تاخیر، بلا تمہید، بلا تطویل میں اپنی بات دا آغاز کرنا. اور تو انہوں پتہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ مسافر دی دعا رد ادھے بول دے ادھے چوپو، اللہ مسافر دی دعا رد. میں تواڈے لیے ایک دعا کرنا، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڈی زندگی پر دے گناہاں نوں وی نیکیاں اندر تبدیل کر دے. جڑا بندہ گناہ چھڑ کے، شراب چھڑ کے، جوا چھڑ کے، نماز دی غفلت چھڑ کے اللہ پاک وال آن دی کوشش کردا ہے نا، توجہ رکھنا. اللہ نو آندا ہے یا اللہ میں تواڈے نال صلح کرنی چاہنا، میں تواڈے نال وفا تے پیار کرنا چاہنا، تے گناہ میرے کو بڑے ہو گئے نے، دسو میرے نال کی سلوک کرو گے. اے قرآن پاک میرے ہاتھ اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان اندر ارشاد فرمایا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جڑا بندہ پکے پیریں تے سچے دلوں اللہ پاک نہ سلو کردا ہے نا، اللہ کو معافی منگدا ہے نا، اللہ فرماندے نے میرے بندے پیار دا پیر پٹ کے آنا میرے وال تیرا کام ہے، تے ساڈیاں محبتاں وی ویکھن والیاں ہون گیاں، اسی نرا معاف نہیں کران گے، اسی تیری زندگی دے گناہاں نوں وی چک چک کے اپنی طاقت تے رحمت دے نال نیکیاں اندر تبدیل کر دیا. حضرات جی وقار میں آپ کو ایک دعا دیتا ہوں، توجہ رکھیے. آپ لیلۃ القدر اللہ نصیب کرے، عمرہ نصیب کرے، اللہ آپ کو حج نصیب کرے. آمین نہ کہنا کہیں آپ چلے نہ جائیں. اللہ آپ کو حج نصیب کرے، اللہ آپ کو عمرے نصیب کرے، لیلۃ القدر نصیب کرے. تہجد آپ ماشاءاللہ پہلے ہی پڑھتے ہیں، مزید اللہ آپ کو پابندی کی توفیق دے. یہ دعا بہت زیادہ کیا کرو کہ یا الہ العالمین میں نہ میری معافی نہیں چاہی دی. ایک مولوی صاحب آئے سن فیصل آبادوں، تو وہ آندے سن تواڈے تے پیار دی انتہائی کوئی نہیں،
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨੇਕੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲਤਜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨੀ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੁਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਠਾਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂਰਸਤਾਨੀ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾ ਵਰਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਿਮ ਨੇ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ ਨੁਕਰਾਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਜੀ ਮਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੰਘਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਰਹਿਣ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੁਕਰਾਂ ਮਲ ਕੇ, ਤਹਜਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਗਨੀ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਨ ਸਟਾਪ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜन्नतुल फिरदौस ਦਾ दाखिला नसीब फरमा दे। हजरत जी वकार, मैं तुसा हबाब के सामने जो दावत और फिक्र रखनी चाहना वो ये वे, कोई बंदा शिरक करे ना बहुत ज़्यादा दिल दुखदा है, कोई बंदा बिदत करे ना बहुत ज़्यादा पेन ते तकलीफ महसूस होंदी है, कोई बंदा खराफात ते गुनाह करे ना बहुत ज़्यादा तबीयत आवाज़ार होंदी है। तवज्जो मेरे वाल भाई, तवज्जो मेरे वाल। शिरक नहीं करना चाहिए, बिदात खराफात और गुनाह नहीं करने चाहिए, तौहीद सुन्नत और अल्लाह और उसके रसूल दी इत्तिबा अतात करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त तकलीफ ते परेशानी बहुत ज़्यादा होंदी है ਜਦੋਂ शिरक किया जाता है तो नेकां पाकां दा नां लैके किया जाता है। पाक हस्तियां दी छतड़ी तले बह के जो शिरक किया जाता है ना, उदों दिल बहुत ज़्यादा दुखदा है। हुण तुसीं दुकानां 'च बहिंदे हो, मार्केटां ते बहिंदे हो, हुण तुसीं काम पता की करना है। जिहड़े लोग नेकां पाकां दा नां लैके शिरक करते हैं, उच्ची बोलो इंशाअल्लाह असीं उन्हां नूं शिरक करन देना, हौली बोलियो हौली, शिरक करन देना। असीं उन्हां दी इसलाह करनी है, तरबियत करनी है, उन्हां नूं पैगाम देना है। हुण वेखो ना, मैं इस गल ते बड़ा गौर कीता है। साडे बर्रे सगीर पाको हिंद च जिन्ना शिरक हो रहा ना, अल्लाह दी कसम सैयदना अली दा नाम लैके शिरक हो रहा, बीबी फातिमा दा नाम लैके शिरक हो रहा, सैयदना हसन हुसैन दा नाम लैके शिरक हो रहा। ए नादे अली की है, ए इमामे जामन की है, ए हुसैन दा मंगता बनना की है, घोड़े दी पूजा की है, ए छले कड़े धागे की ने,
अच्छा असीं आने दरबारां दी पूजा ना करो, छल्ले कड़े धागे ना पावो, आंदने जी आले बैत नूं नहीं मनदे, ये आले रसूल नूं नहीं मनदे। हालां मैं बावजू बैठा, मेरे अकाबर उलमा खुतबा बैठे ने, मैं इन्हां नूं गवाह बना के कहना साडा मसलक ये वे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिस्मे पाक ते मट्टी लग जाए ना, वो मट्टी भी साडे अखां दा सुरमा है, ते जिन्हां दियां रगां च नबी पाक दा खून होवे ते बीबी फातिमा दा दूध होवे, असी मसलक ना कुर्बान कर दिए, असी जवानियां ना कुर्बान कर दिए। असी तो उन्हां जर्रियां नाल भी प्यार करने आ जिन्हां जर्रियां नाल नबी पाक ने प्यार कीता है, ते जिन्हां नूं नबी पाक चुमदे रहे, सीने लाउंदे रहे, प्यार करदे रहे। उची बोलो असी अहले बैत दे मुनकर बंदे बहुते हो, आवाज़ तुहाडी थोड़ी है, मेरी कल्ले दी आवाज़ तुहाडे नाल बहुती है, ये की वजह है? नारे तकबीर, नारे मुस्तफा, नारे अहल बैत। उची बोलो असी अहले बैत दे मुनकर, ओ मल्ला नहीं बोलदा, असी आले रसूल दे मुनकर। अहले बैत ये जितने हैं, तवज्जो, अहले बैत ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं, अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज़्यादा प्यारे हैं। लो जी आ जड़ा लफ्ज़े प्यारे है ना, प्यारे, मेरा दिल करदा है, मैं वाह लम्मा सफ़र करके आया, जे सारे लफ्ज़े प्यारे एक यक जुबान हो के कह छड़िया ना, मैनू इंशाअल्लाह लगता है कि थकावट दूर हो जानी है। गूंगा तुहाडे चो चुप रवे, ते जिन्हों रब ने ज़बान दी है ना, लफ्ज़े प्यारे मेरे तक पहुँचना चाहिए। अहले बैत ये जितने हैं, आले रसूल ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं, अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज़्यादा। लेकिन असी इन्हां दा नाम लैके उच्ची बोलो शिरक कर दे। अच्छा तुहानूं एक मसले दा पता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा जिस हालत अंदर फौत होवे ना, तुसी ते कफन पा चढ़दे हो ना दो चादरां, मसला सुनियो ध्यान नाल, जिस हालत च बंदे दी रूह कब्ज़ हुंदी है ना, क़यामत वाले दिन बंदे नूं उसे हालत च ही उठाया जाएगा। सहाबा अपने लिबास का बड़ा एहतमाम करते सन, बई जिथे जगह मिलती है बैठ जाओ, बार बार उठना बैठना मुनासब नहीं, तवज्जो मेरे बार है, अपने लिबास का बड़ा एहतमाम करते सन, तवज्जो रखो, गुसल का बड़ा एहतमाम करते सन, सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल करते सन, खुशबू लगा के रखते सन, सफ़ेद कपड़े पहनते सन। क्यों? पता नहीं मौत का पैगाम किदों आ जाना। तो यार ईमानदारी ने दसो, हाँ क़यामत वाले दिन सारे ही उठना है। कोई उठेगा उन्हें कड़ा पाया होएगा, कोई उठेगा उन्हें छल्ला पाया होएगा, कोई उठेगा उन्हें तवीज़ पाया होएगा। असी भी इंशाअल्लाह उठांगे, अल्लाह की बारगाह च ऐतुल कुर्सी पढ़ते उठांगे, असी अल्लाह का जिक्र करते उठांगे, दरूदे पाक पढ़ते उठांगे। क्यों? असी नेकां पाकां दा नाम लैके छल्लियां कड़ियां धागियां की पूजा करते। ला छल्ला ता वला कड़ा ता वला धागा ता, भाई कोई छल्ला नहीं, कोई कड़ा नहीं, कोई धागा नहीं। सैयदना अली छल्ले कड़े धागे पाउंदे सन? हौली बोलते हो, पांदे सन? ये की करते सन? तवज्जो फरमाना, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह पाक दे कुरान पाक दी आयत दा तर्जुमा है वे अल्लाह पाक ने अहले बैत नो वायु तहिरकुम ततहीरा लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह पाक ने शिरक तो अहले बैत नु पाक कर दिता है, बिदात तो अहले बैत नु पाक कर दिता है, दरबारां मज़ारां दे शहीदियां तो पाक कर दिता है, छलियां कड़ियां धागियां दी पूजा तो अल्लाह पाक ने अहले बैत नु पाक कर दिता है। हज़रात अज़ीज़ वक़ारा, ये जो मैं पैगाम देना चाहना, अहले बैत ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं, अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज़्यादा
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا ہے، آ کے کہنے لگا علی جی میں بہت زیادہ مقروض ہاں، میں بہت زیادہ مالی معاملات اندر پریشان ہاں، لین دین دے معاملات اندر میرے حالات بہت زیادہ بدلے نے، علی جی میری کوئی معاملت کر دیو، میرے نال کوئی تعاون کر دیو، حضرت علی جی مینوں کوئی پیسے روپیے دے دیو۔ سنو لوگو، سیدنا علی نے کی فرمایا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں چھلا پڑھ کے دینا اپنے کڑے بازو تے پا لے، یہ نہیں کیا میں دھاگا پڑھ کے دینا اپنے بازو تے پا لے، یہ نہیں کیا میں تویز لے کے دینا اپنے گلے چ پا لے۔ سیدنا علی نے یہ نہیں کیا میں تے آپ مشکل کشاواں پھوک مارنا تے تیرا قرضہ اتار دینا۔ آندا سیدنا علی میں بڑا مقروض تے مالی معاملات اندر پریشان ہاں۔ سیدنا علی نے کی فرمایا ہے؟ کیا میں تینوں وہ وظیفہ نہ دساں جڑا وظیفہ مینوں اللہ دے رسول نے دسیا ہے؟ کیا میں تینوں وہ دعا نہ سکھاواں جڑی دعا مینوں اللہ دے رسول نے سکھائی ہے؟ لوگو اے جے دعوت اہل حدیث، اے جے مسلک اہل حدیث، اے جے ساڈی دعوت، اے جے ساڈا مسلک، ساڈا کسے نال کوئی اختلاف نہیں، نہ اسی کسے دا پیو ماریا نہ ساڈا کسے نے پیو ماریا۔ اسی آنے حجریاں چ بہ کے درود کڑن دی لوڑ نہیں، وظائف کڑن دی لوڑ نہیں، اوراد اور ادعیہ دعاواں کڑن دی لوڑ نہیں۔ امت نو دعاواں سکھلاؤ جڑیاں دعاواں نبی پاک امت نو دے کے گئے۔ جو سیدنا علی دا مسلک ہے وہ اہل حدیث دا مسلک ہے، جو سیدنا علی دی دعوت ہے وہ اہل حدیث دی دعوت ہے، جو سیدنا علی دا پیغام ہے اہل حدیث دا پیغام ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا تو قرض دے معاملے اندر پریشان ہے، لین دین دے معاملات اندر پریشان ہے، کیا تینوں میں وہ دعا نہ سکھاواں جڑی دعا مینوں اللہ دے پیغمبر نے سکھائی ہے؟ اے چند ہفتے ٹک کے دعا پڑھنا تیرا کام ہے۔ اگر سیر پہاڑ دے برابر بھی تیرے تے قرضہ ہویا، رب اس دعا دی برکت دے نال دور کر دے گا۔ سیدنا علی نے دعا دے نال جوڑے ہے، اہل حدیث توانوں اذکار تے دعاواں دے نال جوڑے ہے۔ یار ساڈا اے جرم ہے اسی آنے قرآن دیاں دعاواں یاد کرو، ساڈا اے جرم ہے اسی آنے پیغمبر علیہ السلام دیاں دسیاں دعاواں یاد کرو۔ کہنے لگا سیدنا علی میں کیڑی دعا پڑھاں؟ لو حضرات منہ میٹھا کرو ہاں میں دعا سناواں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دماد سیدنا علی فرمان لگے پڑھیا گر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سوا۔ مانا کیے اللہ مینوں لوکاں دا محتاج نہ کری، اللہ مینوں حرام تو بچا دے، اللہ میریاں حلال نہ ضرورتاں پوریاں کر دے۔ فرمایا اللہم اکفنی۔ اس کتاب اندر میں الحمدللہ اعراب لگا کے ترجمہ لگا کے حوالے دے نال اس دعا نو لکھ دیتا ہے۔ فرمایا پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سوا۔ او بندہ دعا لے کے چلا جاندا ہے، آندا سیدنا علی نے مینوں جڑی رسول اللہ دی دعا دسی ہے میں چند ہفتے ٹک کے پڑھدا رہا، توجہ نہ پڑھدا رہا، شوق نہ پڑھدا رہا، اجے چند ہفتے گزرے نے، اس دعا دی برکت دے نال اللہ نے میرا پہاڑاں دے برابر قرضہ بھی ادا کر دیتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ سیدنا علی نے اس دکھی بندے نو دربار نہ نہیں جے جوڑیا، مزار نہ نہیں جے جوڑیا، چھلے نہ نہیں جے جوڑیا، کڑے نہ نہیں جے جوڑیا، تویز نہ نہیں جے جوڑیا، دعا دے نال جوڑیا۔ اے ہی ساڈی دعوت ہے، اے ہی ساڈا ایدہ پروگرام ہے۔ آئیے لوگو جڑی میں دوسری بات کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کول پیغمبر تشریف فرما، آپ نے فرمایا فاطمہ ہسدی وسدی زندگی اندر بیماری آئی جاندی ہے، دکھ آئی جاندہ ہے، پریشانی مصیبت آئی جاندی ہے۔ فاطمہ بیٹے اگر تیری زندگی اندر کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی کرب آ جائے،
اگر تیرے تے کوئی پریشانی آ جائے آپ نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ میں دھاگا دے کے چلنا اپنے گھٹ تے پا لے، یہ نہیں کیا میں تویز لے کے دے کے چلنا اپنے گلے چ پا لے، یہ نہیں کیا میں کڑا دے کے چلنا اپنے کلائی تے پا لے، یہ نہیں کیا میرے جان تو بعد میری قبر تے نظر و نیاز لے کے آ جا، اللہ تیریاں پریشانیاں دور کرے گا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹے میں ایک پڑھائی دے کے چلنا، ایک وظیفہ دے کے چلنا، پریشانی دے اندر پڑھنا تیرا کام ہے، تیریاں پریشانیاں دور کرنا رب العالمین دا کام ہے۔ یار ساڑیاں پریشانیاں تا ود گئیاں نے، گسا نہ کرے آجے اسی صبح دے اذکار نہیں پڑھ دے، شام دے اذکار نہیں پڑھ دے، اماندار نہ دسو ہاں ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں، میرے سمیت صبح دے اذکار کنے پڑھے نے، شام دے اذکار کون پڑھے گا، رات نو سون لگے اذکار کون پڑھ دے؟ اوے لوگو اہل حدیث دی دعوت اذکار دی دعوت ہے، نبی دی سیرت اذکار والی سیرت ہے۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی نو کوئی چھلا کڑا دھاگا نہیں دیتا، لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا دھاگا تا، کوئی ایسی چیز دے کے نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ جے کوئی پریشانی آئے نا تو میرے بیٹا پتہ کی پڑھنا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلا لا الہ الا انت، منع کیے اے میری فاطمہ بیٹے پتہ کی پڑھنا ہے، کہنے اللہ تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ میرے سارے معاملے بہتر کر دے، اللہ مینوں میرے نفس دے حوالے نہ کریں، پاویں میں نبی دی بیٹیاں پر جے مینوں بھی امید ہے تے اللہ صرف تیری رحمت دی امید ہے۔ اوے لوگو دولتاں تے مان نہ کرو، تعلقات تے مان نہ کرو، اپنے علم تے مان نہ کرو، پیسے روپے تے مان نہ کرو، اللہ دے بندیو اللہ کو اللہ دی رحمت دا سوال کرو، اللہ تو اللہ دی رحمت دی امید رکھو۔ کی کراں میں تیرے لاہور دی ملنگنی، کی کراں میں تیرے ملتان دی ملنگنی جڑی وال کھلار کے دربار تے بیٹھی ہے تے پھوکا مار کے لوگاں دے موڈیاں تے ہاتھ پھیر دیئے، اے جے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے بھی دعا با ترجمہ اعراب اور تخریج دے نال اس کتاب اندر اللہ دی توفیق دے نال میں لکھ چکے ہیں۔ اسی سیدنا علی نال بھی پیار کرنے ہیں، بی بی فاطمہ دا بھی حیا کرنے ہیں، تائیں تے اسی اعلان کرنے ہیں اہل بیت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، گونج پا دیو اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ پتہ نہیں ہوں تو انہوں ساڑی پنجابی سمجھ ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اسی آنے ہیں پیڑے رون نالوں تے چوپی چنگا ہے، وہ میری کلے دی آواز تو اڑے نا بہت یہ ذرا گونج پاؤ ہاں اہل بیت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح کیتا ہے سیدنا علی دے نال۔ سنو سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے والو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کی ہے۔ سیدنا علی نال نکاح کیتا ہے تے سیدنا علی کول ذاتی مکان بھی کوئی نہیں، کوٹھی بنگلہ بھی کوئی نہیں، کوئی قیمتی سواری بھی کوئی نہیں، کوئی پیسہ روپیہ بھی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا نکاح کیتا ہے صرف دین دی بنیاد تے کیتا ہے، صرف نماز دی بنیاد تے کیتا ہے۔ جے نبی پاک دی سیرت سنن واسطے آئے جے اج دے کانفرنس تے پروگرام دا پیغام اے وے، میں ہاتھ جوڑ کے کہنا بے نماز دے نال اپنی بچی دا رشتہ نہ کریا کر، بے نماز دے نال اپنی بہن دا رشتہ نہ کریا کر۔ علماء کرام بیٹھے نے سوال کر لو، کتاب الصلاۃ اندر امام ابن قیم نے لکھیا ہے جیڑا بندہ پکا بے نماز ہے نا ڈاکو نالو بدتر ہے، چور نالو بدتر ہے، شرابی نالو بدتر ہے، زانی نالو بدتر ہے۔ اوے زانیاں ڈکیٹاں شرابیاں نو اپنیاں دھیاں بھیناں دا رشتہ نہیں جے دیندے، بے نماز دی کوٹھی ویکھ کے ڈگری ویکھ کے عہدہ ویکھ کے اے دے نال اپنی بیٹی دی شادی کر دینا ہے، اے دے نال اپنی ہمشیرہ دی شادی کر دینا ہے، اے دے نالوں بڑا ظلم کیا ہے، اے دے نالوں بڑی مسلک دے نال غداری تے بے وفائی کیا ہے۔ لوگو دین دیکھو، نماز دیکھو، عقیدہ دیکھو۔ نبی پاک نے ایک غریب گھرانے دے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اپنی بیٹی دی شادی صرف دین دی بنیاد تے کیتی ہے۔ ذرا توجہ فرمانا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बेटी सईदा फातिमा जदों हज़रत अली दे घर टुर गईयां, चंद हफ्ते गुजरे, घर दे काम कर करके सईदा फातिमा दे हत्थां ते छाले पै गए, हथ सुज गए। सैयदना अली खूह चो पानी कढ़दे ने, कुएं चो पानी कढ़दे ने, डोल कढ़ कढ़ के उन्हां दे सीने 'च दर्द शुरू हो गया। एक दिन सैयदना अली आंदे ने, फातिमा तुहाडे बाबा कोल माले गनीमत दे कैदी आए ने, कोई लौंडी, कोई गुलाम, कोई नौकर, कोई खिदमत गुजार घर वास्ते लै आओ, जिहड़ा सानू चक्की च आटा पी दिया करे, कुएं चो पानी कढ़ दिया करे। सईदा फातिमा अपने बाबा दे कोल चलियां गईयां ते नबी पाक सईदा फातिमा नाल इन्ना प्यार करदे, नबी पाक अपनी जगह तो उठ जांदे, अगे वधदे, सईदा फातिमा दा मत्था चुमदे ते अपनी बेटी नूं अपनी जगह ते बिठा देंदे। ओए शादी तो बाद जे भैन घर आए तो भराओ मत्थे ते वट ना पाया करो, भैनों नूं गालां नहीं कड्डी दियां। ओए बेटी शादी तो बाद घर आए तो बोझ नहीं समझीदा। अल्लाह की कसम जिन्हां ने भैनों नूं मुहब्बत कीती है, बच्चियां नाल मुहब्बत कीती है, अल्लाह पाक ने उन्हां लोगां नूं कदी ज़ाय नहीं जे कीता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम सईदा नाल बड़ा ही प्यार करदे। खैर आपने पूछया फातिमा कादे वास्ते आईयां जे? शर्म दे मारे सईदा फातिमा ने अज नज़रां चुकाईयां ने ते अपने बाबा दे नाल गल नहीं कर सकियां, दसिया नहीं कि अब्बू मैं इस काम आई हाँ। ऐ जे सईदा फातिमा दी शर्म, ऐ जे सईदा फातिमा दा अपने वालिद दा हया। सैयदना अली दे घर वापस आ गईयां। सैयदना अली फरमांदे ने, फातिमा नुकरानी लैन गए सो, खिदमत गुजार लैन गए सो, दसो लै आए जे? सईदा फरमान लगियां, अली मैं ते अपने अब्बू दे नाल गल भी नहीं कर सकी। सैयदना अली ने अज बाजू तो पकड़िया ते दोनों नबी पाक कोल चले गए ते नबी पाक नूं दसिया, अल्लाह दे नबी तुहाडी बेटी घर दे काम काज करदी है, वेखो ना हत्थां दे छाले पै गए, मेरे सीने च दर्द बहुत ज्यादा है। अल्लाह दे नबी सानू कोई गुलाम दे दिओ, लौंडी दे दिओ, कोई खिदमत गुजार दे दिओ जिहड़ा साडे घर च काम करया करे। ओए लोगो सीरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने वालो, नबी पाक दी ये भी सीरत जे शादी तो बाद बच्ची अपने घर जाके काम करे, 7-8 जियां दी रोटी पकाए, 7-8 जियां दा सालन बनाए, घर दे अंदर झाड़ू फेरे ते अपनी बच्ची नूं परेशान ना करिया कर। ये ना क्या कर मैं विआह कीता, मैं नकरौनी बना के नहीं कली, मैं खिदमत गुजार बना के नहीं कली। शादी तो बाद जे बच्ची काम करदी है ते करन दिओ यार। मेरी बेटी दी इज्जत बीबी फातिमा नालों ते ज्यादा नहीं, मेरी हमशीरा दी इज्जत को बीबी फातिमा नालों ते ज्यादा नहीं। शादी तो बाद अगर कोई औरत अपना घर संभालदी है, ये रब दी रहमत है, अल्लाह दा फजल है, नबी पाक दी तरबियत है। नबी अलैहिस्सलाम ने जदों हत्थां दे छाले वेखे, सैयदना अली दे सीने दा दर्द सुनिया ते नबी पाक ने फरमाया, फातिमा बच्चे मैं कोई नौकर नहीं दे सकदा, गुलाम नहीं दे सकदा। आ मस्जिद नबी च जेड़े तालिब इल्म पढ़दे ने साहबे सुफा, सुबह नाश्ता कर लेंदे ने, शाम नूं भुखे रहिंदे ने, शाम नूं खा लेंदे ने, सुबह भुखे रहिंदे ने। माले गनीमत दे कैदी वेच के फरोख्त करके मैं इन्हां दे खाने पीने दा एहतमाम करना है। डेरा गाजी खां इर्दा गिर्द तो आने वाले हो वीरे हो, शायद दोबारा मौका मिले ना मिले, एक मेरी गल पल्ले बन लो, मदरसे दे तालिब इल्मां नाल प्यार करया करो, हिफज दे तालिब इल्म नाल प्यार करया करो। जेड़े बच्चे मदरसियां च पढ़दे ने अपने पुत्रां नालों ज़्यादा प्यारा समझिया करो। मैं अल्लाह दी इज्जत दी कसम चुक के कहना, जेड़ा मदरसे दे तालिब इल्मां ते खर्च करदा है, उन्हां नाल प्यार करदा है, अल्लाह नूं एक्सीडेंट ते हादसियां तो भी बचांदा है ते अल्लाह पाक उन्हूं गैब दे खजानियां चोरी ज़कात कर देंदे ने। मदरसे दे तालिब इल्मां नूं हकीर नहीं समझना। नबी पाक ने अपनी बेटी नूं खाली लुटा दिता है, क्यों? मैं मदरसे दे तालिब इल्मां ते खर्च करना है। ऐ जे नबी पाक दी सीरत, मदारस नूं जेड़ा गल्लां करदा है, मौलवियां नूं जेड़ा गल्लां करदा है, तालिब इल्मां नूं जेड़ा हकीर जाणदा है, अल्लाह दी कसम ओ ते यहूदियां दी बोली बोलदा है, ओ ते ईसाइयां दी बोली बोलदा है। मैनू तो बदबख्त यहूदियों का एजेंट लगता है जेड़ा मदारस के बारे जबान दराज करे, जेड़ा तलबा के बारे जबान दराज करे। इन्ना तालिब इल्मां नाल मुहब्बत करो, प्यार करो। कोई बच्चा पता लगे ना, जिन्ना पिंडां चों आए हो पता लगे ना आ बच्चा मदरसे पढ़दा है, आ मदरसे पढ़दा है, उन्होंने करीब करो, सिर ते हथ फेरो, 10-20 रुपये ओदी जेब च पाओ ते क्या करो पुत्रा, करने वाला काम ते असल च तू पिया करना। और पुत्रा तू तो रब दा वली है, और बच्चिया रब ते तेरे नाल बड़ा प्यार करदा है। बाबिओ जवानो जे खुद नहीं ना दीन पढ़िया, इन्हां तालिब इल्मां वास्ते दुआ करया करो। मैं तुहानूं दसना, हथ चुक के दुआ करया करो, या अल्लाह मरकज़ तौहीद अंदर, मरकज़ मुअद्दा अंदर, या जिन्ने भी तुहाडे इस इलाके च मदरसे ने, दुआ करया करो, अल्लाह
इन्हां मदरसियां च जिन्ने भी तालिब इल्म पढ़दे ने अल्लाह इन्हां बच्चियां नूं दीन दा इमाम बना दे। उची बोलो उची, अल्लाह इन्हां नूं हाफिज़े कुरान बना दे, अल्लाह इन्हां नूं बहुत बड़ा आलिम दीन बना दे। इन्हां तालिब इल्मां लई दुआ करोगे अल्लाह तुहाडे बच्चियां नूं आलम भी बनाएगा ते रब तुहाडे बच्चियां नूं नमाजी भी बनाएगा। नबी पाक ने सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं धी नूं खाली कढिया ते फरमाया मैं कुछ नहीं दे सकदा, ऐ साहबे सुफा ते मैं खर्च करना है। आज नबी पाक दी सीरत। यार तुहाडे मुल्क च कोई कादियानी ऐसा नहीं, तुहाडे मुल्क च कोई राफजी ऐसा नहीं जिहड़ा अपने मदरसियां नूं सपोर्ट ना करदा होए, जिहड़ा अपनी तनजीम नूं सपोर्ट ना करदा होए। महीने का 10,000 लेंदे हो, 200 रुपया साइड ते रख दो, ऐ मेरा हिस्सा मदरसे जाएगा। 15,000 रुपया कमाते जे, 500 रुपया एक साइड ते रख दे, ये मेरा 500 रुपया मदरसे जाएगा। मैनू उस रब्बुल इज्जत दी कसम है, जो तू अपने रिस्के हलाल चो 5 रुपये मदरसे अंदर देना है, तेरा रब ओनू 5 लाख बना के अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा लेंदा है। अल्लाह तेरे रुपये नहीं गिनदा, रब तेरे दिल दे जज्बात वेंदा है। इन्हां लई दुआ करो। यहूदियां दी नजर मदारस ते, ईसाइयां दी नजर मदारस ते, और सब नालों ज्यादा परेशान और तुहाडी जमात नू कीता जा रहा है, तुहाडे मसलक नू कीता जा रहा है। बाहर सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा बेटा मैं नहीं कुछ दे सकदा। सईदा फातिमा खाली टुर गईयां, सैयदना अली खाली टुर गए। रब दा वास्ता जे मैं मुस्नद अहमद बिन हंबल खोल के पिया पढ़ना, सही हदीस पिया पढ़ना। हुण मैं तुहानू पुछना, जदों नबी पाक ने अपनी बेटी दे हत्थां ते छाले वेखे होणगे, सुजे होए हथ वेखे होणगे, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां रातां किवें गुजरदियां होणगियां। यार साड़ियां भी बेटियां ने, साड़ियां भी भैणां ने, नबी पाक दियां रातां किवें गुजरदियां होणगियां। चंद रातां गुजरियां, आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी सईदा फातिमा दे घर टुर गए। इधर वेखियो, ते सैयदना अली कोल कंबल भी कोई नहीं, चादर भी पूरी कोई नहीं, पूरे घर दे अंदर सिर्फ एक ही चादर है। कितनियां चादर? सारे बोलो, फिर बोलो। ते वो भी चादर नामुकम्मल है। मैं हदीस अंदर पढ़िया है, जे सैयदना अली ते फातिमा इंज अपना सिर ढकदे ने, पैर नंगे हो जाते ने, जे पैर ढकदे ने ते सिर नंगा हो जाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, सानू हराम दे पैसियां दे बैड नहीं चाहिए, सानू ठगी दे माल दे सूद दे पैसियां दे रिश्वतां दे पैसियां दियां रजाइयां बिस्तरे कोठियां बंगले नहीं चाहिए। गरीब होना ऐब नहीं जे, मजदूर होना ऐब नहीं जे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत सुनने वालों, दिहाड़ी करना ऐब नहीं जे। 7,000 ते मेहनत करो, 10,000 ते मेहनत करो। मैं वेखिया वेखो वेखी नौजवान हराम नू मुंह मार रहे ने। तेरे इलाके च जिस बंदे दे कोल 80 लाख की कोठी है, 80 लाख की गड्डी है, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस है, जे वो रिश्वत की कमाई खांदा है ना, सूद की कमाई खांदा है ना, जेड़ा महीने का 8,000 कमांदा है ना, ओदे टुੱਟੇ साइकिल दे पाटे टायर का भी मुकाबला नहीं कर सकता। हराम खोर बंदा पैर पुੱਟਦਾ, जमीन की लानत, फरिश्तियां की लानत। ते तानू किसी ने मसला नहीं दसिया। मैं मजमा ज़वायद अंदर एक हदीस पढ़ी है, नबी पाक फरमाते ने एक बंदा मेहनत मजदूरी करता है, मड़ेड़ी माँ नू, गरीब बीमार माँ नू खवांदा है, धीआं नू खवांदा है, भैणां नू खवांदा है, दिहाड़ी मेहनत करता है, घरदियां नू रिस्के हलाल खवांदा है। फरमाया जिन्नी देर तक घर वापस नहीं आउंदा, अल्लाह एक एक कदम दे बदले जिहाद दा सवाब अता कर देंदे ने। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी दा घर जे, चादर भी पूरी नहीं। ते नबी अलैहिस्सलाम आए, आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया फातिमा मैं तेरे हत्थां दे छाले वेखे, अली मैं तेरे सीने दे दर्द दा सुनिया, आ मैं धागा फड़ के लियाया वा, अपने बिस्तरे ना बन लो, दर्दां दूर हो जाणगियां। या मैं छल्ला पड़ के लियाया, इनू अपनी कलाई ते पा लो, ला छल्ला ता वला कड़ा ता वला धागा ता, कोई छल्ला कड़ा धागा नहीं। नबी पाक ने अल्लाह ना जोड़िया है। उच्ची बोलो किहदे नाल जोड़िया है? सारे बोलो किहदे नाल जोड़िया है? ऐ जे नबी पाक दी सीरत हो, लोगां नू अल्लाह ना जोड़ो। साडा जुर्म है भी असीं आने लोगों नू दरबारा ना जोड़ो, मज़ारा ना जोड़ो, छल्लियां कड़ियां धागियां ना जोड़ो। अब मेरे शेख साहब, मेरे महल्ले च एक बंदा है, वो ना
रेड़ा चलाउंदा है, रेड़े का पता जे, खोता रेड़ा चलाउंदा है, उन्हें ना खोते रेड़े ना छित्तर बने है। की बने है? छोटे जे बच्चे दा। तो मैं क्या भा छित्तर क्यों बने? आंदा कारी साहब नजरे बद नहीं लगती। मैं क्या तू 80 लाख की पराडो ते बैठा तेन नजरे बद नहीं लगती, बैठा तू खोते रेड़े ते है तेनू नजरे बद की लगे? तो मैं क्या भा अल्लाह की कसम तू खोते रेड़े नालों बड़ा ही सोहना है, एक धागे च छित्तर पा के गले च भी पा ला किते तेनू भी नजरे बद ना लग जाए। अच्छा अली हम तेरे हैं, जहन्नम के लिए वहाबी बतेरे हैं। अली हम तेरे हैं, जहन्नम के लिए वहाबी बतेरे हैं। कबरां दी पूजा तुसी करो, छलियां कड़ियां दी पूजा तुसी करो, ते जहन्नम असी जाइए। असी जहन्नम इस वास्ते जाइए कि तुहानू कुरान ना जोड़े, असी जहन्नम इस वास्ते जाइए कि इस गए गुजरे दौर अंदर तुहाडे सामने पैगंबर दियां मसनून दुआवां मसनून अज़कार बयान करने आ। अच्छा छित्तर तुसी पूजो, कड़े तुसी पूजो, छल्ले कड़े धागे तुसी पूजो, ते जहन्नम असी जाइए इस वास्ते कि असी रब दे कुरान वाल बुलाया ते नबी दी हदीस वाल बुलाया। अल्लाह दी इज्जत दी कसम जे कुरानो हदीस वाल बुलाना जुर्म है ना, ते जुर्म खून दे आखिरी कतरे तक जारी रहेगा। नारे तकबीर, हौसला के लदी, शान मुस्तफा, नारे तकबीर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा फातिमा दे घर है, तवज्जो फरमाना यार तवज्जो रखियो। आपने फरमाया फातिमा पुत्र मैं तेरे हाथ दे छाले वेखे, तेरे सुजे हुए हाथ वेखे, ते बच्चिए मेरे सीने च ही दिल धड़कदा है, आखिर तू मेरी बेटी है, मैं तेनू कोई नौकर नहीं ना दिता, एक पढ़ाई देन लगा, एक वजीफा देन लगा। यह भी मैं इस किताब अंदर 3-4 जगह ते लिखिया है, पुत्र रात नू सौण लगा है वजीफा पढ़ लिया कर, अल्लाह तेरे दिन भर दियां थकावटां भी दूर कर देगा ते जिस्म दियां दर्दां भी दूर कर देगा। आपने मैं सौण लगे 33 वारी पढ़ना है सुबहान अल्लाह, 33 वारी पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह, ते 34 वारी की पढ़ना है? अल्लाह दी बड़ाई ते एडी हौली। 33 वारी सुबहान अल्लाह, 33 वारी अल्हम्दुलिल्लाह, गूंज पा दियो 34 दफा। मैं हाफिज इब्ने तैमिया नू पढ़िया, हाफिज इब्ने रजब नू पढ़िया, हाफिज इब्ने कय्यम नू पढ़िया, औलिया नू मैं पढ़िया है। वो आंदे ने जेड़ा बंदा बिला नागा बगैर छुट्टी तो रोजाना रात नू सौण लगा 33 वारी 34 वारी ये तस्बीहाते फातिमा पढ़ लवे, जिन्नी देर तक जिंदा रहेगा लम याखुज़हु ए या, जिन्नी देर तक जिंदा रहेगा अल्लाह जिस्मानी माजूरी ते मुहताजी तो अपनी रहमत इस वजीफे दी बरकत ना महफूज कर लेंगे। फिर मैं क्यों ना कमा अहले बैत ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं, गूंज पा दियो अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा। साडे चेहरे खिल जाते ने, साडे सीने रोशन हो जाते ने जो सैयदना अली दा नाम आए, सईदा फातिमा दा नाम आए, हसन हुसैन दा नाम आए। सैयदना अली ने जोड़िया ते रब नाल जोड़िया, नबी पाक ने बेटी नू जोड़िया ते रब नाल जोड़िया, नबी पाक ने अपनी बेटी ते दमाद नू जोड़िया ते रब नाल जोड़िया। असी भी लोगों तुहानू रब नाल जोड़ रहे हैं। और आइए तुहाडे सामने मैं एक और वजीफा बयान करा, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे नवासे सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला ने फरमांदे ने मैनू मेरे नाना अबू ने बुलाया। किने बुलाया? मेरे नाना अबू जान ने बुलाया, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने नहीं आखिया हसन पुत्र धागा बन लै, पुत मैं राती तवीज़ तेरे वास्ते लिखिया गले च पा लै। ना ना, आपने फरमाया हसन मैं तेनू एक दुआ सिखा देना, मेरा पुत्र ये दुआ वितरां दी नमाज अंदर पढ़िया कर। अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैत व आफनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व बारिक ली फी मा आतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत इन्नका तक़दी वला युक़ज़ा अलैक। और लोगों नबी पाक ने दुआ सिखाई है, मना की है। हदायत भी अल्लाह देंदा है, रहमत भी अल्लाह देंदा है, बरकत भी अल्लाह देंदा है, इज्जत भी अल्लाह देंदा है, परेशानियां तो भी अल्लाह बचांदा है। क्यों? तबारकता रब्बना व तआला, बुलंदी वाला भी अल्लाह ही है ते बरकत वाला भी अल्लाह ही है। नबी पाक ने वेख लो अल्लाह नाल जो
توڑیا جے میں کیوں نہ کہاں انما یریداللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات زی وقار آج دی اس کانفرنس اندر جو میں پیغام دینا چاہنا، مسائل دا حل چھلے نہیں، کڑے نہیں، تاگے نہیں، تویزات نہیں، لیراں تصویراں پیراں فقیراں کل کچھ نہیں۔ آجو قرآن دیاں دعاواں وال، آجو مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان وال، آپ دیاں مسنون دعاواں وال۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے بیٹے دا نام ہے زین العابدین، انہاں دے بیٹے دا نام ہے محمد باقر، انہاں دے بیٹے دا نام ہے جعفر صادق۔ میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دے بارے پڑھے ہے، آندے نے جیڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ رج رج کے پڑھ دے، اللہ او دے حالات بہتر کر دیندا ہے تے اللہ دین و دنیا دے سارے خزانے عطا کر دیندا ہے۔ کوئی پریشانی رب نے ایسی نہیں بنائی جڑی لا حول ولا قوت الا باللہ دی برکت نہ رب دور نہ کرے۔ لوگو اذکار یاد کرو، دعاواں یاد کرو۔ اج میں ماشاءاللہ تسی بیٹھے ہو نا، انج نبی علیہ السلام دی ساری ازواجات بیٹھیاں نے، نبی علیہ السلام دی بیوی بیٹی سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے۔ آپ نے پتہ کی فرمایا؟ جامع اہل بیت ہی، نبی پاک نے اپنے گھر والوں نو بلایا، آپ نے فرمایا میرے جان تو بعد اگر کوئی پریشانی آ جائے پتہ کی پڑھنا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی ساڈا رب ہے، اسی نہ کدی رب نہ پہلے شرک کیتا ہے نہ کدی بعد چو شرک کران گے۔ فرمایا اے پڑھائی پڑھنا تہاڈا کام ہے، تہاڈیاں پریشانیاں دور کر دینا رب العالمین دا کام ہے۔ لو جی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے دا معنی ہے وے اللہ ہی میرا داتا ہے، اللہ ہی میرا مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ ہی میری بگڑی بنانے والا ہے۔ اگر کوئی تواڈے چ بے اولاد بیمار پریشان کسے بھی مسئلے اندر پریشان ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اینو کثرت اور محبت دے نال پڑھو، رب ہر طرح دی پریشانی دور کر دے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں اللہ پاک نے سانو اہل بیت دا عقیدہ بھی عطا فرمایا ہے، عقیدت بھی عطا فرمائی ہے۔ ذرا ہن تے ایک دفعہ گونج پا دیو، اہل بیت یہ اتنے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ۔ اہل بیت شرک نہیں یار، ساڈا سینہ جلد ہے جدو انہاں نیکا پاکاں دا نام لے کے شرک کیتا جائے، انہاں نیک ہستیاں دا نام لے کے رب تو توڑیا جائے۔ ذرا آخری بات تے غور فرمانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن دے نال بڑا پیار کر دے، توجہ توجہ، سیدنا حسن نال بڑا پیار کر دے، سیدنا حسین نال بڑا پیار کر دے۔ نبی پاک نو اس گل دا ڈر رہندا کتے یار توجہ میرے بار، سیدنا حسن نو نظر بد نہ لگ جائے، حضرت حسین نو نظر بد نہ لگ جائے۔ اللہ دی قسمیں او نبی پاک دی سیرت سن والے ہو، جے دھاگے کم کر دے، جے چھلے کڑے کم کر دے تے نبی پاک کوئی نہ کوئی دھاگا پڑھ کے حضرت حسن دے گھٹ تے ضرور ہی بن دے، حضرت حسین دی کلائی تے ضرور ہی بن دے۔ اچھی بولو حسن و حسین دی کلائی تے گھٹ تے نبی پاک نے کوئی دھاگا بنیا؟ اصل گل پتہ کی ہے، گل مکان لگا گل سنیو، اے جڑا دھاگیاں والا کاروبار ہے نا، کاروبار بڑا سوکھا ہے۔ ساڈے فیصلہ آباد نا اج کل کالے دھاگے بھی چل پے نے، کیڑے؟ پہلے سن لال، ہن کیڑے چل پے نے؟ کالے۔ ہن میں جو 50 دھاگے رکھاں کالے تے 50 رکھاں لال تے پھوک مار مار کے دئی جاواں تے ایک دھاگے دے جے میں 50 روپیے بھی لواں، دیہڑی لگدی ہے کہ نہیں؟ ہولی بول دیو ریٹ ودا داں۔ لیکن گل سنو دھیان دے نال، میرے علماء بیٹھے نے، اللہ دی قسمیں ایسی دیہڑی ساڈی جتی دی نوک تے، اسی دین دے نا تے دکانداری نہیں کر دے، اسی تے اس دن دا انتظار کرنے ہاں کہ دن نبی پاک دے کول حوض کوثر تے جاواں گے تے ساڈا مرشد سانو حوض پلائے گا۔ ساڈی دعوت رب دے قرآن دی دعوت ہے، ساڈی دعوت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی دعوت ہے۔ آ جاؤ لوگو اذکار دی طرف، دعاواں دی طرف، ان مبارک کلمات دی طرف۔ ذرا آخری بات غور فرمانا، سیدنا حسن بھی بڑے سونے نے تے اچھی بولو سیدنا حسین بھی بڑے، جنہ سونا من دے انی اچھی بولو سیدنا حسن بھی بڑے سونے نے تے سیدنا حسین بھی بڑے پتہ کڈے سونے نے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سر مبارک، گردن، کندھے، نک مبارک. حضرت حسن دوروں چل دے آندے انجی لگدا گویا کہ اللہ دے نبی چل دے آ رہے نے. یہ جو وجود کا اوپرلا حصہ تھا نا، یہ رسول پاک علیہ السلام سے بڑی مشابہت رکھتا تھا، بڑے خوبصورت تھے. اور سیدنا حسین نچلا حصہ وجود کا نبی علیہ السلام سے بڑی مشابہت تھی. نبی علیہ السلام کو بڑا اندیشہ تھا، بڑا خدشہ تھا، میرے شہزادوں کو کہیں نظر بد نہ لگ جائے، میرے شہزادوں کو کہیں باہر کی کوئی کسر نہ ہو جائے. نبی علیہ السلام نے کوئی چھلا، کوئی کڑا، کوئی دھاگا ان کی کلائی پہ نہیں ڈالا. لا چھلا تھا ولا کڑا تھا ولا تاگا تھا، کوئی چھلا کڑا تاگا نہیں. نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام پڑھتے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہام ومن کل عین اللام. یہ بھی دعا میں نے اس کتاب الاذکار میں لکھ دی ہے. نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھ کے دم کرتے، اے دونوں شہزادوں حسن و حسین، میں تم کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے کلموں کی پناہ میں دیتا ہوں. رب تمہیں نظر بد سے بھی بچائے، زہریلے جانوروں سے بھی بچائے، میرا رب تم کو شیطان سے بھی بچائے. اے جے نبی پاک دی سیرت. اور گل سنا بھی رہے ہو، ہر دوسرے گھر چ نہ بچیاں نو نظر بد لگی جے تانوں نہیں پتہ لگدا. صبح جدوں فجر پڑھ کے آندے ہو نا، پتر بستر تے لیٹیا ہوئے، پہلی گل ہے نماز اپنے نال پڑھایا کرو. تے جے چھوٹا بہت ہے نا، نماز پڑھ کے آؤ تے آخری تینوں کل پڑھ کے ہوتے پھوک ضرور مارو. شام دے ٹائم آخری تینوں کل پڑھ کے بچیاں نو دم ضرور کرو. کاروبار اندر بندش دے، بندش جادو دی قسم جے، بندش، رکاوٹ، نظر بد، بارلی کسر، جادو دے اثرات ہر دوسرے تیسرے گھر اندر موجود نے. صبح دے اذکار پڑھو، شام دے اذکار پڑھو، رات کو سوتے وقت کے اذکار پڑھو، اہل بیت آل رسول کے اذکار پڑھو. اہل بیت یہ جتنے تھے، یہ تارے تھے، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں. اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ ساڈا سینہ بڑا دکھدا ہے. نہ سیدنا علی دا لیندے ہو تے سجدے قبراں تے کردے ہو، نہ سیدنا حسین دی شہادت دا لے کے او دی چھتڑی تھلے شک میرے صدیق دی صداقت تے کردے ہو. تواڈے بر صغیر پاک و ہند دے اندر جتنا شرک ہے، جتنیاں بدعات نے اور جتنا صحابہ تے تبرہ ہے، وہ انہاں نیک پاک باز ہستیاں دا نام لے کے کیتا جا رہے ہیں. اسی بڑی معذرت اور محبت دے نال گزارش کرانگے، اگر انہاں نال پیار کر دے جے، انہاں والا عقیدہ بھی اپناؤ، انہاں والے اذکار بھی اپناؤ، انہاں والی دعوت بھی اپناؤ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے امت نو اذکار دے نال جوڑے ہے، اہل بیت نے امت نو اذکار دے نال جوڑے ہے، اسی بھی تانوں اذکار دے نال جوڑے ہیں. چونکہ اس علاقے دے اندر بہت تھوڑا میرا آنا ہوندا ہے، تدریس دی وجہ تو، تراجم اور تصانیف دی وجہ تو. اے تواڈے واسطے ایک بہت عظیم تحفہ، ادا نام ہے کتاب الاذکار. کی نام ہے؟ ہوری بولے ہو. کتاب الاذکار اندر میں 2-2.5 سال محنت کر کے الحمدللہ جادو سے بچاؤ کے اذکار، نظر بد سے بچاؤ کے اذکار، بیماریوں سے بچاؤ کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، صبح و شام کے اذکار، سونے کے وقت کے اذکار، انبیاء کے اذکار، استغفار کے اذکار، ساریاں چیزاں الحمدللہ اے میرے با حوالہ تحریر کر دیتیاں نے. لے جاؤ 2-2 نسخے، 3-3 نسخے، دفتر چ رکھو، دکاناں تے رکھو، بیڈ تے رکھو، بستر تے رکھو. این اذکار نال پیار کرو. اذکار ایک طاقت ہے، جڑا بندہ ذکر کردا ہے نا دل کھلدا ہے، نور اتردا ہے، اللہ دی رحمت محبت امام دی مٹھاس ملدی ہے. اے کتاب جے لاہوروں منگواؤ گے نا جا کے لو گے، یہ دی قیمت 150 روپیہ 200 روپیہ ہے. لیکن یہ دعوتی علاقہ ہے، یہ ہدیہ صرف اور صرف اسی 100 روپیہ رکھے ہے. سارے ساتھی جان لگے باہروں اس کتاب نو حاصل کرو، پڑھو، لوگاں نو دین نال جوڑو. تے تانوں کل کوئی پوچھے نا کہ جلسہ سن کے آئے ہو تے مولوی نے کی آکھیا سی، تسی کہنا ساڈے مولوی نے 2 گلاں کہیاں سن. کنیاں؟ اچھی بولو. ایک گل مولوی صاحب آندے سن، لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا تاگا تا. چھڑ دیو یہ کاروبار دکانداری دین دے نام تے چھڑ دیو. تے دوسری گل ساڑھے مولوی صاحب آندے سن، اہل بیت یہ جتنے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں. اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ. جی ایڈی ہولی بولے نا میں پھر تقریر شروع کر دینی جی.
اہل بیت یہ جتنے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ۔ محمد باقر رحمت اللہ علیہ نا حضرت حسین دے پوتے نے، گل سنیو، وہ اسی جی میں امام مالک بیان کرنے ہیں، امام شافی بیان کرنے ہیں، احمد بن محمد بن حنبل بیان کرنے ہیں، محمد بن ادریس شافی بیان کرنے ہیں، ائمہ دا ذکر کرنے ہیں، اسی سیدنا حسین دے بیٹیاں دا ذکر بھی کرنے ہیں۔ سیدنا حسین دے پوتے نے محمد باقر رحمت اللہ علیہ، سواری گواچ گئی، اونٹنی ان کی گم ہو گئی، تو اللہ پاک کو کہنے لگے یا اللہ اگر میری اونٹنی مل گئی، اگر میری اونٹنی مل گئی تو میں تیری اتنی تعریفیں کروں گا، اتنی تعریفیں کروں گا، اتنی تعریفیں کروں گا، اللہ میں تجھے راضی کر دوں گا۔ اے نہیں کیا یا اللہ جی اونٹنی لب گئی تو میں اپنے دادا ابو دی قبر تے ککڑ لے کے جاواں گا، اے نہیں کیا میں اپنے دادا ابو پردادا ابو دی قبر تے حلوے دی دیگ لے کے جاواں گا۔ کیا میرے اللہ جی اونٹنی مل گئی، اللہ میں آپ کو راضی کر دوں گا، اور بے اولادوں، بیماروں، پریشان حال لوگوں، رات نو سون لگے ہیں نا، گل مکان لگا جے، تہجد پڑھن لگے ہیں، تہجد پڑھ کے آکھیا کرو اللہ میرے کو بیٹا کوئی نہیں، اللہ میرے پاس کاروبار کوئی نہیں، میرے پاس صحت کوئی نہیں، اللہ اگر تو نے مجھے اولاد دے دی، صحت دے دی، کاروبار دے دیا تو اللہ میں تیری اتنی تعریفیں کروں گا کہ میرے اللہ میں تجھے راضی کر دوں گا۔ یہ اپنے رب کو کہا کرو، یہ ہے اہل بیت کی تعلیمات۔ وہ اللہ دا کرنا، وال سنیو دھیان نہ، اللہ دا کرنا، حضرت باقر دی اونٹنی لب گئی، اونٹنی وہ 3-4 دن گزرے تے لوکاں نے آکھیا حضرت باقر رحمت اللہ علیہ نے اللہ نو راضی کرنا سی، تعریفاں کرنیاں سن تے تعریفاں شریفاں تے کوئی نہیں سو کیتیاں۔ ایک بندہ کولوں دی کہن لگا حضرت آپ کہتے تھے اگر میری اونٹنی مل گئی نا لو وجدت الراحلہ لاحمد اللہ تبارک و تعالی حتی ارضا، اگر میری اونٹنی مل گئی تو رب کی اتنی تعریفیں کروں گا کہ رب کو راضی کر دوں گا۔ حضور والا رب کو راضی نہیں کرنا، رب کی تعریفیں نہیں کرنی۔ تے محمد باقر رحمت اللہ فرمان لگے کملیا جدوں میں دوروں ہی اپنی اونٹنی نو آؤندیاں ویکھیا سی، سب تو پہلی نظر جدوں میری اونٹنی تے پئی سی میں تے رب ادوں ہی راضی کر لیا سی۔ پوچھیا کیویں؟ آندے نے جدوں میری اونٹنی تے نظر پئی سی تے میں فوراً آکھیا سی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ گواچی بھی تیرے حکم دے نال ہے، لبھی بھی تیرے حکم دے نال ہے، تے تعریفاں بھی میں تیریاں ہی کرنا وا۔ اور بیمارو الحمدللہ، اور میرے بزرگوں نہیں نہ چلیا پھریا جاندہ کوئی گل نہیں، الحمدللہ الحمدللہ، غریبی چ الحمدللہ۔ میں صحیح ابن حبان چ ایک صحیح روایت پڑھی ہے، حضرت آدم جدوں دنیا تے آئے سن نا جنت چوں، انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں سی پہلے پڑھیا، سبحان اللہ نہیں سی پڑھیا، اللہ اکبر نہیں سی پڑھیا۔ بابا جی جنت چوں جدوں دنیا تے آئے کھبا سجا ویکھیا کہ ماحول ہی بدلیا تے بابا جی پتہ کی آندے الحمدللہ، اللہ اوتھے بھی تیری تعریف سی تے ایتھے بھی تیری تعریف ہے۔ اے ہر حال چ رب دی تعریف کرو۔ اسی آنے رب نہ غداری نہ کرو، رب نہ بے وفائی نہ کرو، اور رب پتر نہ دوے، رب صحت نہ دوے، رب مال نہ دوے، رب دا در چھڑ کے کسے غیر دے در تے نہ چکیا کر، رب دا در چھڑ کے انہاں چھلیاں کڑیاں تاکیاں دی پوجا نہ کریا کر، اذکار پڑھیا کر، دعاواں پڑھیا کر۔ اے اہل بیت دی تعلیم ہے۔ فرمان لگے الحمدللہ، جیڑا بندہ اپنی زبان چو الحمدللہ کہندا ہے رب انہاں راضی ہوندا ہے۔ جڑا اجر و ثواب دا اللہ نے ترازو لگایا ہوا ہے نا، وہ ترازو اجر و ثواب کے ساتھ مالا مال ہو جاتا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان کما ورد فی صحیح مسلم، صحیح مسلم اندر ہے بندہ ایک واری ٹڈوں ہو کے کہے نا الحمدللہ، اللہ بندے تے راضی ہو کے اجر و ثواب والے ترازو نو اجر و ثواب دے نال مالا مال فرما دیندے نے۔ سبق یاد رہے گا، اہل بیت یہ جتنے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ۔ سارے ساتھی جان لگے ایک ایک دو نسخہ کتاب دا لے کے جاؤ، پورے علاقے اندر اس نو عام کرو۔ اگر انشاءاللہ ختم ہو گئیاں میں ڈیرہ غازی خان کسی اہم جگہ تے انشاءاللہ پہنچا دیاں گا، سارے ساتھی حاصل کرے ہو۔ آصف میر صاحب انہوں نے میں مبارکباد دینا جنہوں نے انہی عظیم الشان کانفرنس دا اہتمام کیتا ہے، اور علاقہ بر دے علماء جنہوں نے عزت بخشی ہے،
اور دیگر منتظمین مساعدین، اللہ پاک انہوں نے درجہ بدرجہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بھئی خاموشی سے بھئی سوال کا جواب سن لو۔ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب مردے کو اٹھاتے ہیں کلمہ شہادت کہتے ہیں اونچی آواز سے، کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن و حدیث سے جواب دے۔ یہ میرے بھائی بدعت ہے۔ کیا ہے؟ ہوڑی بولے ہو، اونچی بولو، کیا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور صحابہ فوت ہوندے سن کے نہیں؟ صحابیات فوت ہوندیاں سن کے نہیں؟ انہاں دے جنازے قبرستان وال جاندے سن کے نہیں؟ تے صحابہ صحابیات تابعین کلمہ شہادت پڑھ دے تے جیڑا کام انہاں تو بعد شروع کیتا جائے انہوں تے بدعت آندے نے۔ ہندو رام رام کہندے نے، کلمہ پڑھ دے نے۔ ایتھے کلمہ پڑھن دی لوڑ نہیں، کلمے دے مطابق زندگی گزارو۔ جب کوئی آدمی طواف کرتا ہے اس کو دعا نہیں آتی، لبیک کیا لکھ کر پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، دعا نہیں آتی تو وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہی پڑھتا رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بین رکنین پڑھتا رہے۔ جو بھائی مشکل کام ہے اس کے لیے دعا کرنا، دعا کرو بھی اللہ پاک سبنا نو صحت عطا فرمائے۔ اوے چول کتے نہیں جاندے، دھیان نہ دعا کرو۔ الحمدللہ، اوے چولاں والے ویکھو گے دعا نہیں قبول ہونی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سانو بیت اللہ دی حج نصیب فرما۔ جڑے چول ویکھن ڈے نے انہوں نے اللہ اگلے سال کرا، سانو اسے سال کرا۔ اللہ سانو بیت اللہ دی حج نصیب فرما، عمرے نصیب فرما۔ اللہ سانو توحید و سنت دی سمجھ نصیب فرما، نبی دی سیرت چلن دی توفیق عطا فرما، ذکر فکر والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ علماء دیاں محنتاں قبول فرما۔ بزرگاں نے آ کے دسیا بیماری دی شفا دا، اللہ بیماراں نوں شفا دے دے۔ اللہ تواڈے در تو علاوہ در کوئی نہیں، گھر تو علاوہ گھر کوئی نہیں، اللہ سانو معاف فرما دے، جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ وسلم۔